चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಆರ್ತನು, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಯು, ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬೀ 4 ವಿಧದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಭರತ ಡೈನಾಸ್ಟಿ, ಅರ್ಜುನ, 4 kinds of virtuous people worship me: those who are the distressed, the seekers of knowledge, the seekers of wealth, and the enlightened. चतुर्विधा भजन्ते मां, चतुर्विधा भजन्ते मां, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, जनाः सुकृतिनोऽर्जुन. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन. आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ. आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶುಭವಾಗಲಿ.